So I will talk in Malay. Alright. Next. So today I will present with Karis. I look pretty, I know. Okay. Suicide behavior. Okay, slide-nya boleh baca sendirilah ya sebab saya nak lajukan perbincangan kita pada petang ini. Iaitu saya akan berbincang tentang bunuh diri. Kita tahu sebagai manusia kita perlu hidup dengan bersosial dengan orang lain. Tak kisahlah dia introvert ke, extrovert ke, mesti kita akan sentiasa berkomunikasi dengan orang lain. Biar contohnya, bila kita kata introvert, dia ni berkomunikasi dengan siapa kan? Mungkin orang yang introvert ni akan berkomunikasi dengan ahli keluarga dia dan sekurang-kurangnya mesti dia akan ada best friend kan? Dan selalunya bila manusia ni dia ada masalah sosial lah. Maksudnya bila dia ada masalah dia tak dapat nak ceritakan kepada sesiapa, itulah yang menyebabkan berlakunya bunuh diri. Mungkin disebabkan dia dikecam, dia dihina ataupun mungkin dipalau oleh orang sekelilingnya yang menyebabkan dia mengambil tindakan untuk bunuh diri. Dan kita juga tahu bahawa bunuh diri ni dia bukan sekadar berlaku dalam kalangan orang tua-tua ataupun orang yang kita kata dewasa macam tu kan. Tetapi bunuh diri ini boleh berlaku tanpa mengira peringkat umur. Contohnya kita tahu student bila kita dengar berita je tentang bunuh diri mungkin disebabkan oleh stres belajar. Ataupun dari remaja sendiri kita bila dengar bunuh diri mungkin disebabkan oleh putus cinta. Bila kita dengar pula orang dewasa mungkin masalah bunuh diri mereka adalah mungkin daripada masalah hidup, dibuang kerja, oleh masalah dengan pasangan ataupun masalah oleh orang sekeliling. Dan mungkin orang tua pula mungkin berlakunya kes bunuh diri dalam kalangan mereka ini adalah mungkin disebabkan mereka berjanji untuk sehidup semati dengan pasangan mereka kan. Jadi bila pasangan mereka dah meninggal dunia, menyebabkan mereka pun mengambil keputusan untuk sehidup semati dan membunuh diri mereka sendiri. Itu. Next adalah macam mana historical background bunuh diri ni berlaku. Suicide ni dia berlaku daripada zaman dahulu lagi. Bukan masuk moden ni baru berlaku, no. Sebenarnya bunuh diri ni dah berlaku lama dah. Dan selalunya bunuh diri ni berlaku secara amnya berlaku di luar negara lah seperti United States and Canada. Dan kita tahu juga bahawa negara-negara Islam ni sangat-sangat tidak menggalakkan bunuh diri. Bukan tidak menggalakkan, tidak membenarkan bunuh diri. Tapi pada zaman dahulu, macam mana adanya suicide ini kan? Macam mana adanya bunuh diri ni? Sebab pada zaman dahulu, bunuh diri ni merupakan satu tindakan yang baik bagi mereka. Kenapa dikatakan macam tu? Okay, kita dapat tengok contohnya. Contohnya pada zaman dahulu ada negara lah, adalah negara mana-mana tu. Mereka menyatakan bahawa contohnya pendeta itu mengajarkan kepada mereka bahawa jika mereka membunuh diri, jika seorang wanita itu membunuh diri, itu adalah satu tiket kepada dia untuk masuk syurga. Satu tiket kepada dia untuk masuk syurga. Jika wanita itu bunuh diri, dia boleh hapuskan dosa suami dia. Jika ada wanita yang bunuh diri, mereka dapat meningkatkan tahap sosial family mereka sebab tak semua orang, bagi mereka tak semua orang lah berani untuk bunuh diri kan. So mereka akan menaikkan martabat orang yang bunuh diri itu. Macam tu. Bagi masyarakat Chinese pula, mereka menerima bunuh diri ni dahululah kan. Mereka menerima perbuatan bunuh diri ini kerana mereka rasa ini adalah sesuatu perbuatan yang dapat membanggakan diri mereka apabila ini dapat menjadi satu alat, macamlah lebih kurang satu alat untuk mereka membalas dendam kepada musuh mereka. Sebab apa? Bila mereka bagi mereka lah kepercayaan mereka bahawa jika mereka membunuh diri, maknanya roh yang bunuh diri itu boleh menghantui musuh mereka. Itulah
Okey, itu pada zaman dahululah. Dan zaman sekarang banyak negara yang telah yang tidak membenarkanlah untuk tindakan bunuh diri ini. Kita masuk pula extent of suicide di mana ada macam-macam lah kita dapat membuat perbandingan daripada segi gender, age, race apa semua ni kan. Okay, next. Kita tengok ni adalah yang kita nak bandingkan antara mereka. Okay, dari segi jantina pula. Dari segi jantina, kita membandingkan dari segi jantina. Jantina ni, okay, kita tahu kes lelaki bunuh diri kes lelaki bunuh diri ni lebih banyak daripada kes perempuan bunuh diri. Walaupun kes percubaan bunuh diri wanita lebih banyak daripada lelaki. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita tahu kalau lelaki ni mereka nak bunuh diri, mereka mereka menggunakan alat-alat yang berbahaya. Contohnya seperti pistol, terus tembak kepala kan. Mereka menggunakan mereka terus buat terus macam tu. Berbanding dengan perempuan ni dia bukan lebih lemah lembut, tapi tindakan dia menggunakan bahan-bahan kimia, minum klorok katakan, minum racun, kelar tangan. Tapi kadang-kadang itu ada percubaan. Kadang-kadang kelar tangan pun orang selamat tak jadilah bunuh diri. Kalau lelaki, kalau daripada tembak kepala, itu bukan percubaan dah tu, itu memang bunuh diri. Itulah dari segi gender, iaitu jantina. Kalau dari segi umur pula, kita pun tahu bahawa bunuh diri ini bukan sahaja peringkat yang tua lah, macam saya kata tadi, dia juga ada juga peringkat yang bawah-bawah ni. Kita tengok point number 2, iaitu children between 10 and 14 years old also increased. Bagi kita lah 10 hingga 14 tahun itu adalah umur yang sangat muda untuk melakukan tindakan bunuh diri ini kan. Jadi saya dapat berikan satu contoh baru-baru ni. Saya melihat bahawa seorang budak ini dalam lingkungan 11 hingga 12 tahun macam tu bunuh diri disebabkan oleh ibunya sendiri. Mengapa? Sebab ibunya ni selalu mengatakan, kenapa kau dilahirkan? Kenapa kau ada di sini? Kau ni menyusahkan aku. So, dia mengambil keputusan untuk membunuh diri pada hari lahir ibunya sebagai hadiah kepada ibunya. Sebab ibu dia selalu kata kat dia, kenapa dilahirkan? So, mungkin kalau dia pergi, memberi kebaikan lah kan kepada mak dia. Macam tu. Yang lain boleh baca kan? Itu dari segi umur. Kalau dari segi race pula, bangsa bunuh diri yang lebih banyak dalam kalangan wanita. Lebih banyak dalam kalangan orang yang masyarakat yang berkulit putih berbanding dengan orang yang African American ni. Untuk sebab dia saya pun tak tahu. Korang kena Google sendiri saya rasa. Sebab kena Google lah sebab saya pun tak berapa tahu. Saya bukan tak berapa tahu, saya memang tak tahulah cerita dia. Okey, seterusnya ialah marital status. Ini adalah status perkahwinan. Maafkan saya. Status perkahwinan di mana dikatakan married people commit suicide at lowest rate than single divorce or widow people. Orang yang berkahwin ini mempunyai rate yang lebih rendah lah untuk membunuh diri berbanding dengan orang yang single, berbanding orang yang telah bercerai kan, macam tu. Kenapa benda ni boleh terjadi? Sebab kita tahu kalau orang single ni dia selalu memendam perasaan dia sendiri. Dia mungkin tak dapat nak kongsikan masalah dia, nak bertukar pendapat ataupun untuk menceritakan apa-apa kepada sesiapa. Berbezalah dengan orang yang telah berkahwin ini bahawa mereka mempunyai pasangan mereka. Sekurangnya ada masalah, mereka boleh ceritakan kepada pasangan mereka. Mereka boleh bertukar pendapat dengan pasangan mereka. Okey, faham kan? Situlah yang menyebabkan orang single ni mungkin depression. Balik kampung orang tanya bila nak kahwin. Itu yang memberi depression ataupun tekanan dalam diri orang yang single ni. Macamlah orang yang divorce pun.
Bila dah kahwin, bila dah kahwin. Bila dah cerai, orang kata nanti kat kita lah, kata kat kita ni mesti tak baik punya. Sebab tu lah kena cerai, macam tu. Semua tu boleh memberi tekanan dan boleh menyebabkan mereka ni mengambil tindakan untuk bunuh diri. Seterusnya ialah urban. Urban ni ialah kehidupan antara luar bandar and bandar lah. Okay. Sedang didapati bahawa orang yang hidup di bandar ini lebih tinggilah lebih tinggi kesnya untuk bunuh diri berbanding orang yang di luar bandar. Sebab kita tahu kehidupan di bandar ni tak seperti yang kita jangkakan. Tak seperti kita tengok dalam TV dan drama kaya sana pejabat. No. Kehidupan di bandar sangat sukar dan ada sesetengah orang tu tidak dapat menerima setiap perubahan yang berlaku tu dan memberi tekanan juga dalam diri dia yang menyebabkan dia juga mengambil tindakan untuk bunuh diri. Dan yang terakhir adalah religion, di mana religion ni kita pun tahu bahawa orang yang kuat agamanya ni orang yang kuat agama ni mesti menghindarkan diri mereka daripada melakukan tindakan bunuh diri ini. Okey, sekarang kita akan masuk type of suicide pula, iaitu jenis-jenis bunuh diri. Bunuh diri bukan ada satu je. Bukan terjun bangunan, oh itu bunuh diri. No, dia ada banyak jenis bunuh diri juga. Okay, mari kita tengok sama-sama. Bunuh diri yang pertama dikatakan ialah bunuh diri altruistik. Ya. Apa itu altruistik? Altruistik itu ialah mereka menyatakan bahawa jika mereka bunuh diri dapat memberi manfaat kepada orang lain. Macam tu. Okay, contohnya saya bagi contoh. Pada zaman dahulu, pada zaman dululah kan, pada zaman mereka, contoh berlakunya catu makanan tak cukup. Terpaksa dibahagi-bahagi, tiba-tiba tetap tak cukup walaupun dibahagikan. So salah seorang daripada mereka tu mungkin mengambil tindakan untuk mengorbankan diri dia lah untuk pastikan semua orang cukup makan. Itu satu. Contoh yang kita tahu pada zaman moden ini yang dapat saya beri ialah orang tua ataupun mereka yang mempunyai penyakit kronik. Jadi mereka membunuh diri mereka agar tidak menjadi beban kepada ahli keluarga mereka ataupun orang sekeliling mereka. Maknanya bagi altruistic suicide ni ialah bunuh diri yang memberi manfaat kepada orang lain. Dikatakanlah. Okay. Yang kedua ialah bunuh diri egoistik. Iaitu bunuh diri egoistik ni adalah yang secara amnya kes bunuh diri ini. Okay. Secara amnya kes bunuh diri inilah yang sentiasa berlaku. Sebabnya ialah mungkin disebabkan masalah kewangan, masalah daripada segi relationship, masalah kesihatan, berlakunya depression. Okay, semuanya di egoistic suicide inilah. Okay, next. Anomic suicide. Anomic suicide, bunuh diri anomic. Bunuh diri anomic ini berlaku apabila seseorang itu berasa loss. Apa itu loss? Ataupun berasa kehilangan. Dia berasa tiba-tiba dia rasa kehilangan sebab dia dah kaya sangat. Dia dah kaya, dia dah berjaya, yang menyebabkan dia rasa dia dah capai semua benda dalam hidup dia. So dia jadi macam tiba-tiba dia rasa buat apa lagi aku hidup sebab aku dah capai semua benda yang aku nak. Macam tu. Itu yang menyebabkan dia rasa dia dah bukan tak layak untuk dia rasa dia dah cukup dah aku hidup sampai sini sebab aku dah berjaya dah semua. So begitulah yang menyebabkan dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Macam tu. Macam itulah. Yang seterusnya ialah bunuh diri yang keempat guys. Yang keempat guys. Bunuh diri kehormatan, iaitu bunuh diri ini berlaku akibat daripada pertembungan antara nilai moden dan nilai tradisional. Okay, saya bagi contoh. Contohnya ada seorang budak perempuan ni dia berzina ataupun
dia pakai pakaian yang melanggar adat-adat mereka, berpakaian seksi, pakai skirt pendek, yang melanggar adat-adat mereka lah. Then ayah dia suruh bunuh diri untuk menyelamatkan keluarga ataupun untuk tidak mengaibkan keluarga. Sebab ialah pakai seksi orang duk sembang kan. Oh, anak dia ni pakai seksi ho. Jadi ayah dia pun suruh bunuh diri sebab dia telah memalukan keluarga je. Jadi jika dia bunuh diri, itulah yang dia panggil oleh bunuh diri demi kehormatan. Dan yang kelima ialah adolescent suicide, iaitu bunuh diri remaja. Dan kita pun tahu bahawa bila sebut je bunuh diri remaja ini mesti daripada masalah keluarga, masalah percintaan, masalah yang tak punya tak punya motivate diri yang tinggi, sebab ada sesetengah remaja ni yang mereka tak bersedia pun untuk membesar. Maksudnya remaja ni tak bersedia untuk menempuh alam kerja, alam yang lebih dewasa, yang semestinya kita tahu semakin meningkat umur semakin mencabar zaman kita itu. Dan sangat menakutkan sekali bahawa bunuh diri remaja ni kes dia setiap tahun meningkat. Itulah yang membimbangkan banyak negara lah, sebab kes ni sentiasa meningkat. Jadi kita perlulah bersedia menempuh apa sahaja yang berlaku agar kita tak buat tindakan-tindakan yang sebegini. Okay, next saya akan serahkan kepada Karis. Okay, thank you Rehan. Semua boleh dengar suara saya? Boleh. Okay. Boleh. Sikit lagi boleh. Ya guys. Sila bersemangat. Okay, saya akan teruskan kepada subtopik yang seterusnya, yaitu Sociological Theories of Suicide. Jadi ada 6 yang kita akan perspektif yang berbeza dalam Sociological Theories of Suicide. Jadi apa ini Sociological Theories? Terdapat saintis sosial yang membuat beberapa percubaan untuk memformulasikan teori yang umum yang dapat menerangkan tentang bunuh diri dalam society contemporary, yaitu society kita lah sekarang ini. Jadi yang pertama ada social dan religious integration, kedua status integration, ketiga status frustration, keempat community migration, seterusnya socialization for suicide, dan keenam status frustration. Oke, kita akan tengok yang pertama terlebih dahulu. Dalam social and religious integration ataupun integrasi sosial dan agama. In his classic 1895 study, Durkheim 1951 state that an explanation of the suicide rate in any population should focus not on the attributes of individuals, but on variation in social cohesion or social integration. Tadi Durkheim ini mengatakan bahwa untuk menerangkan bunuh diri itu tidak sepatutnya hanya fokus kepada ciri-ciri individu, tetapi kepada variasi dalam sosial integrasi ataupun integrasi sosial. Kemudian Maris pula memodifikasikan tesis Durkheim ini dengan proposing ataupun menyatakan bahwa an inverse relationship between suicide and the degree of social constraint on an individual's action. Inverse relationship maksudnya yang kita belajar dalam sains lah dulu, kalau A ini tinggi, B ini mesti rendah macam tu. Jadi maksudnya dalam sini suicide itu berlaku sebaliknya dengan degree kongkongan sosial dalam tindakan seseorang itu. Tapi ada juga yang tidak setuju dengan efek integratif ataupun efek keseluruhan agama seperti yang dikatakan oleh teori Durkheim, yang mengatakan bahwa agama itu tidak menggalakkan bunuh diri. Sebab ada juga
kajian yang mengatakan, yang keempat mengatakan bahwa agama itu sebenarnya mempengaruhi case bunuh diri dengan sangat tinggi. Yang kelima seterusnya, seperti yang dari Protestant group, yaitu salah satu denominasi dalam agama Kristen, observe more diverse practices than they did when Durkheim wrote the thesis. Semasa terdapat agama yang melakukan tindakan ataupun dalam agama mereka sudah lebih maju. Jadi ini juga dapat memberi pengaruh kepada teori Durkheim. Jadi sebagai contoh, seperti yang Rean juga cakap, denominasi kesan bunuh diri itu kepada individu sangat bergantung kepada denominasi dan juga kepada daerah-daerah ataupun negeri-negeri yang kita fokus sekarang di United States. Oke, yang seterusnya. Dalam status integrasi ataupun integrasi status, ini adalah perspektif yang berlainan yang juga sebenarnya membangkang. Durkheim punya teori pasal social integration. Jadi, based on interpretation of suicide differential in the United States, this theory holds that a particular pattern of status occupancy or status integration in a society powerfully influence suicide. This theory asserts that a society incidence of suicide varies inversely with a measure of status integration. Conflicting attribution of status, such as a young person working in a high-status occupation, cause difficulty in forming and maintaining social relationship. These problems inhibit social integration and contributes to high suicide rates for such people. Yang ini menunjukkan bahwa sebenarnya semakin seseorang itu berada di dalam populasi, semakin dia di dalam sebuah populasi ataupun menjadi orang yang berada di atas sebuah masyarakat, lebih dorang susah untuk membina ataupun mengekalkan hubungan sosial. Dan ini juga memberi salah satu apa yang kita katakan sebagai faktor yang menyumbang kepada high suicide rates ataupun kadar suicide dalam orang-orang yang mempunyai status yang tinggi lah dalam satu masyarakat. Yang seterusnya kita lihat kepada status frustration. Jadi, according to Henry and Short's 1954 theory, the best not example suicide direct this aggression against themselves, whereas perpetrators of homicide ataupun pembunuhan directed at others. In this view, some frustration often over failure to maintain a constant or rising position in a status hierarchy relative to others arouse aggression, and suicide express this aggression through an attack on oneself. This explains that married people commit suicide at lower rates than non-married people because marriage establishes a strong relational system that constrains people to conform to the demands and expectation of others regardless of the amount of stress and resulting frustration they experience. Frustrasi status. Di sini yang kita boleh lihat bahwa bunuh diri itu sebenarnya adalah keganasan yang ditujukan kepada diri sendiri. Manakala kalau pembunuhan ataupun orang yang membunuh mengarahkan keganasan itu aggression kepada orang lain. Lepas itu status frustration ini sebenarnya akibat kegagalan kita untuk maintain ataupun mengekalkan posisi kita dalam hierarki sebuah masyarakat. Dan seperti yang Rean cakap tadi, kalau orang yang sudah kawin, kajian menunjukkan bahwa mereka kadar bunuh diri dalam mereka yang sudah berkawin adalah lebih rendah berbanding mereka yang belum kawin.
sebagai contoh yang single, yang sudah berpisah dan sebagainya. Oke, yang seterusnya. Seterusnya, community migration. Stagg 1982 has suggested evaluating integration as a local phenomena rather than in a global society-wide concept. Rather than looking at integration with society as a whole, he will examine individual participation in their surrounding communities using migration rates as an index of this type. He has reported that areas with high rates of interstate immigration also pose correspondingly high suicide rates, even when controlling for other differences between them. High rates of migration probably indicates that people in an area lack established ties with their neighborhood and the other people who live there. This figure thus implies poor integration of resident into their immediate surrounding. Kesimpulannya, mereka yang sentiasa bermigrasi ataupun community yang sentiasa bermigrasi mempunyai case bunuh diri yang lebih tinggi dalam kalangan mereka karena mereka kekurangan hubungan yang kuat di antara kejiranan mereka. Itu kesimpulannya. Lepas itu yang seterusnya kita lihat kepada socialization for suicide. Socialization ni maksud dia learn behavior that accepted in our society. Jadi maksudnya behavior yang boleh dipelajari, yang diterima dalam masyarakat kita. Jadi some may initially feel uncomfortable thinking about suicide as a learned behavior. After all, a successful suicide precludes repeated practice, while learning often implies repeated, progressively improving performances. Yet people can learn suicidal behavior just as they do any other behavior. Through socialization in suicidal behavior, an individual may acquire an attitude of acceptance towards suicide through tolerance of other decision to commit suicide in certain situation. Some exhibit this behavior to manipulate others and achieve some end, including gaining attention, reducing anxiety, or controlling someone else. People can learn that suicide attempts help them to achieve their goals. They also learn that they cannot employ such threats too often without escalating the state. Some claim that highly publicized cases of suicide by public figures, such as Marilyn Monroe, contribute to socialization in suicide, potentially triggering chain reaction of successful imitation. Jadi dalam set ini kita boleh nampak bahwa sebenarnya bunuh diri itu adalah tingkah laku yang boleh dipelajari. Mungkin ada setengah kita yang merasa macam agak kurang selesa lah di situ. Hal ini karena cobaan bunuh diri itu sebenarnya memerlukan latihan yang berulang. Sama juga macam apa yang kita pelajarkan, kita perlu latihan dan sebagainya. Lepas itu pasal mengenai socialization, mungkin ada mereka yang melihat bahwa suicide ini sebenarnya boleh diterima dengan sebab-sebab tertentu lah, seperti mungkin ada mereka yang ingin memanipulasi orang lain dan ataupun menginginkan sesuatu. Juga dapat suicide ini juga boleh dipelajari ataupun dapat diterima dalam masyarakat karena case-case yang orang-orang yang terkenal lah yang membunuh diri seperti Marilyn Monroe. Oke, yang seterusnya. Jadi based on data from United States and Great Britain from 1947 to 1968, Phillips has asserted a direct relationship between the extent of newspaper publicity about suicide and the suicide trends in communities where the news stories appear. The largest increases follow the death of Marilyn Monroe in the following month. Suicide increased by 12% in the US and by 10% in England and Wales. Jadi ada kajian yang menunjukkan bahwa selepas kes bunuh diri yang dilakukan oleh Marilyn Monroe, terdapat kadar bunuh diri meningkat di US sebanyak 20%, kemudian meningkat juga 10% di England dan juga di Wales. Jadi, a socialization perspective recognize the relationship of suicide to the nature and pattern of one interaction with others.
Example, it indicates why people who are well networked in their communities, school, workplace, or churches should commit suicide less often than those who lack this characteristic. This relationship increase the likelihood that others will help potential suicide to solve personal problems and point out other alternative. Jadi ini juga menunjukkan bahwa dalam socialization for suicide, mereka yang mempunyai hubungan yang kuat dalam community, sekolah ataupun tempat kerja, juga di tempat agama seperti gereja dan masjid, mereka adalah individu-individu yang kadarnya kurang untuk melakukan case bunuh diri. Oke, yang seterusnya. So, suicide process. Jadi, di sini kita akan melihat kepada proses bunuh diri. So, Ringel has identified 3 principal components of predictable suicide syndrome. First, constricting or narrowing alternative, leaving problems with an all-consuming image and no way out except suicide. Dorang tidak dapat lagi melihat penyelesaian masalah yang lain dan hanya melihat bahwa bunuh diri itu hanyalah satu-satunya cara untuk keluar daripada masalah mereka. Kedua, second, a certain aggressive response directed toward oneself, perhaps leading to self-blame for an unfortunate accident or some other trauma in one life. Yang di sini sindrom yang kita boleh lihat bagi orang yang bunuh diri adalah mereka menyalahkan diri sendiri. Dan perasaan bersalah mereka sangat tinggi karena mungkin ada accident ataupun trauma yang berlaku dalam hidup mereka. Dan ketiga, indulgence in suicidal fantasies that construct and mentally play out suicidal acts. Mereka membayangkan ataupun berfantasi mengenai bunuh diri dalam diri mereka. Yang seterusnya. So, Jacob has summarized the process in more detail. So first, potential suicide usually compile long histories of problems. They frequently encounter immediate escalation of problems that add new difficulties to still unresolved ones. Yang ketiga, failure to solve both new and old problems further increases isolation from meaningful social relationship. Keempat, the individual experiences a profound sense of hopelessness in the face of his or her problems, promoting an acute sense of failure and termination of remaining meaningful social relationship. Seterusnya, kita akan melihat kepada subtopik yang kedua di bahagian saya, yaitu social meanings of suicide. Oke, dalam subtopik ini ada 2 yang kita akan lihat, the purpose of suicide and also suicide, mental disorders and hopelessness. Oke, kita tengok kepada social meaning of suicide. Suicide results from a social process and one that reflects substantial social meanings and antecedents. People can learn suicidal behavior and they may associate certain social reward or advantages with the self-destructive act, seperti yang kita cakap sebelum ini. In their notes, suicide often use the communication opportunities to substantive advantage by pointing out to others' sentiments. The suicide helped them to portray this presentation of self in the most dramatic manner possible. Next. So the purpose of suicide. So suicidal actions seldom represent irrational behavior. Rather, they express meaning, usually about some fundamental flaw in a situation that makes suicide appear to that person as a rational solution or the only one to those problems. The real meaning of suicide may differ from that recognized by friends, families, or coroners. Coroners adalah mereka yang mengenal pasti sebab kematian. Outsider may regard the suicide as a senseless and irrational act of distraught, lost, or depressed person. Seterusnya. Okay, so suicide generally contract a number of patterns of social meanings.
for themselves and in relation to others, according to Douglas. So ini adalah, mengikut Douglas, adalah tujuan-tujuan suicide yang dilihat. Jadi yang pertama kita dapat lihat di sini, a means of transforming the soul from this world to another. Jadi di sini kita boleh lihat bahwa some people feel motivated to end their own life to fulfill promises of life after death. They speak of life as a property of the physical body, not as an attribute of the individual. Suicide note suggests that these people expect to return to God or move on to a new world after death. Jadi mereka yang bertujuan untuk melakukan bunuh diri, dalam tujuan yang pertama ini mereka mau diri dorang berada di dunia yang lain, ataupun seperti kalau kita sendiri percaya bahwa akhirat lah. Jadi bunuh diri itu akan membawa mereka terus kepada dunia selepas kematian, yaitu akhirat. Yang second one, a means of transforming the substantial self in this world or another world. So with an act of suicide, some people try to show others that their true identities differ from others' opinions of them. Through suicide, these people intend to show themselves as committed, loving, trustworthy, and sincere individuals. Surely, only someone with such qualities will go to the extreme of suicide to prove them, or such people sometimes reason. These suicides believe that they are giving up their life to ask forgiveness of some wrong or to prove what kind of people they were all along. Mereka mau menunjukkan bahwa mereka orang yang berbeza daripada orang lain. Jadi, orang melakukan bunuh diri. Yang ketiga, a means of obtaining revenge by blaming others for one's death. So this suicide clearly assign blame and make definite connection between their own suicide and the other's action. Kita bisa revenge. Jadi ini tujuan dia adalah untuk membalas dendam lah, ataupun sebagai cara untuk mereka menyalahkan orang lain karena kematian mereka. So seterusnya. So number 4, escape patterns to avoid the responsibilities of continued life. Yang ini selalunya berlaku, selalunya dalam modern society lah. So this suicide express great restlessness, although the nature of this dissatisfaction often remains unspecified. The person cite feelings of disgust with life or uselessness. Mereka merasa diri mereka tidak lagi berguna, dan mereka ingin meninggalkan semua apa yang mereka lakukan, tanggung jawab dan sebagainya di dunia ini. Jadi diorang pun membunuh diri sendiri. So lastly, 5, self-destruction after killing another person. Jadi ini is mereka yang membunuh diri karena mereka rasa bersalah selepas membunuh orang lain. Oke, kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, yaitu suicide, mental disorder, and hopelessness. So, people who commit suicide generally do not express any identity as mentally deranged or suffer from temporal insanity. The association between suicide and mental illness developed from the notion that no sane person will take his or her own life. Di sini mengatakan kenapa ada perhubungan antara bunuh diri dan kesehatan ataupun masalah mental, sebab orang lain pikir mana ada orang yang normal akan membunuh diri, mesti orang yang tidak sehat ataupun mereka yang mempunyai masalah mental sahaja. Namun, suicide is by definition an intentional act. Intentional act maksudnya tindakan yang disengajakan, yang memang ada niat dilakukan. So, many mental disorder actually even control or inhibit it. Mental disorder or developmental deficiency that reduce the capacity for planning and deliberation, and that prevent the psychological organization of sequential action, greatly reduce potential for suicide. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu sebenarnya menghalang percobaan bunuh diri itu, sebab mereka perlu plan dan sebagainya.
Jadi sebenarnya mental disorder itu adalah perkara yang bukan menggalakkan tetapi menghalang cobaan untuk bunuh diri. Next. Okay, actually most suicide follow rational planning and careful education seperti yang saya cakap tadi, with no more evidence of mental disorder that will appear in so-called normal people. The goals that motivate suicide, no matter how exaggerated it is, generally target real benefits. These people usually suffer real personal losses rather than psychotic hallucination or delusion with little or no basis in reality. Jadi sebenarnya mereka yang melakukan cobaan bunuh diri ini sebenarnya kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi diri mereka, bukan karena ada delusion ataupun halusinasi psikotik yang berkaitan sedikit ataupun tidak pun berkaitan dengan realiti dorang. Among mental disorders, severe depression seems to bear the most association with suicide. The percentage of suicide victims with psychotic disturbance, although no large, is significant enough to justify some concern. Seterusnya. So, kita akan tengok study oleh Maris reported that in a study of all officially recorded suicide di Chicago from 1966 to 1968. So, this research found that percentage of people who attempted and completed suicide and who display psychological problem exceeded the comparable percentage for a control group who die from natural causes. Jadi dalam kajian ini menunjukkan bahwa yang seterusnya 40% of suicide victims has been hospitalized at some time in their life for mental disorder, compared with about 50% of those who attempted suicide but failed, but 3% those who die of natural causes. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam hospital itu lebih tinggi persen orang yang sehat ataupun kita katakan orang yang tidak mempunyai masalah mental, lebih tinggi persentasenya daripada mereka yang ada masalah mental dan coba untuk membunuh diri. Jadi, dan pada masa yang sama, while the study found a relationship between depression and suicide, a specific sense of hopelessness proved a more important indicator than general depression. Hopelessness maksudnya mereka tidak merasa harapan lagi dengan kehidupan mereka. So, for this reason, one could not accurately say that all suicidal people suffer from mental disorder. Instead, the relationship seems to depend on other conditions, such as social stress and ability to cope with that stress. Next. Okay. Preventing suicide. Seterusnya, dalam preventing suicide, kita akan lihat suicide prevention centers and effectiveness of suicide prevention centers. So, effort to prevent suicide rely heavily on identification of social forces that ultimately produce suicide. If suicide results directly from the condition of modern life and stresses that individuals feel as they live in complex, industrialized societies, then a remedy will require a broad-based response. Until prevention efforts overcome the difficulties of such extensive social change, most must continue to work toward individual intervention, often without essential guidance from a coherent and valid sociological theory. Next. So, in suicide prevention centers, actually this program works to prevent suicide by offering counseling and other assistance. Much of this work was pioneered ataupun dimulakan after World War II. So in Vienna, Austria, Caritas, a Catholic organization, carries on more suicide prevention work, in part through a preventive clinic for attempted suicide in Vienna hospitals. A special suicide prevention telephone service provides
facilities through which people contemplating self-destruction can converse with others about their problems. If desired, a social worker can visit the caller's home, the caller homes. In Great Britain, too, a network of volunteer organizations works to prevent suicide. The Good Samaritan, established in 1953, combined elements of religion and psychotherapy in counseling suicidal people. Next. So, in the United States, suicide prevention centers operate in most large communities, usually in association with community mental health clinics. So, the first such center in the United States was founded in 1958 in Los Angeles. Numerous organizations have set up suicide prevention programs in most states under a variety of names, such as a suicide prevention service, call for help clinics, crisis clinic, crisis call centers, rescues, dial a friend, and suicides anonymous. Yes. The staff member at suicide prevention centers carry out much of their initial contact with clients by telephone. Telephone directories in most large cities prominently display this number, as do public service advertisement in the mass media. Next. So, suicide prevention centers practice crisis intervention. That is, they offer service geared toward clients' immediate needs rather than long-term ones. Mereka memberi penyelesaian yang cepat, bukan penyelesaian yang digunakan untuk pada jangka masa yang lebih lama, which may require intensive counseling and advice. Centers offer this short-term service 24 hours a day, usually in the form of telephone counseling directed at immediate situation. Next. So, di sini kita akan melihat bagaimana staff di prevention centers akan handle ataupun mengendalikan mereka yang ingin membunuh diri apabila mereka dihubung. So, staff member answer phone calls and try to establish rapport and maintain contact with callers. Then attempt to assess the potential danger in situation, that is, the caller's imminent resolve to commit suicide. Someone who mentioned a potential future act of suicide constitute a less immediate threat than someone who has developed a plan and arranged the means to carry it out at the moment of calling. They also evaluate the resources available to clients, such as friends, to help ease the situation. Then try to set up a treatment plan of some kind in the process, urging the suicidal person to commit himself or herself to future activities that will diminish the current probability of suicide. Next. Okay, so kita akan melihat kepada effectiveness of suicide prevention. So precise evaluation of the effectiveness of suicide prevention center encounter serious analytical problems, since many callers who do not commit suicide remain unidentified after the calls. Several studies have focused on evaluating the impact of the English Suicide Prevention Organization mentioned earlier, the Good Samaritans, but they have reported mixed results. Jadi ada keputusan yang bercampur lah di situ. So Miller, Coop, Sleeper, and Button 1984 compares suicide rates between counties in the United States served by suicide prevention centers and those that lack such centers. The result indicate little overall differences in those rates. Dalam kajian di Amerika Syarikat pula, tidak banyak perbezaan antara daerah ataupun negeri yang mempunyai prevention centers dengan mereka yang tiada. Ada dan tiada itu tiada perbezaan sangat dalam kadar kes bunuh diri. Next. However, dalam buku ini, the author reported significant differences in counties' rates of young girls. Over time, the cumulative suicide rate among this population declined by 55% in counties that had suicide prevention centers, while it increased by an estimated
85% in countries that lack such agency. So these centers effectively formalize society's suicide prevention effort. Suicide prevention centers offer alternative for people who do not know where else to turn for help with serious problems. Next. Oke, kita sudah ke last subtopik, yaitu physician assisted suicide. Next. So assisting a suicide is considered serious and often criminal act. So some believe that there are circumstances in which this is not only desirable but also necessary. The topic of whether or to what extent physicians should be involved in assisting patients in committing suicide has raised many questions in the community as well as among physicians. Some believe that such a practice violates the Hippocratic Oath and its prohibition on hastening death. Hastening death mempercepatkan kematian. While others believe that physicians must ultimately take personal responsibility for their action. Next. So, in the United States, Oregon is the only state in the United States that now permits physician-assisted suicide. So it first approved in 1994 and reaffirmed by voters in 1997. So nama law ini adalah the Death with Dignity, permits a physician to prescribe a lethal dose of barbiturates to patients who have less than 6 months to live and who are mentally competent. Mereka yang mentally tidak boleh berfungsi dengan baik sudah. So in 1999, 27 terminally ill Oregonians ended their life this way. This figure was up from 16 sebelum itu. Dari sebelum 1998 hanya 16 orang, habis itu 1999 ada dia up dari 16 kepada 27 orang. So altogether more than 400 Oregonians have used the law through 2008. So, saya akan menamatkan pembentangan kami dengan satu quotes yang mengatakan bahwa masih ada orang bahkan di sini. Ada. Suicide quotes that usually we say that, but in the end, one needs more courage to live than to kill himself, be strong. Jadi sebenarnya galakan ataupun courage untuk hidup adalah lebih tinggi daripada untuk membunuh diri. Jadi jadilah mereka orang-orang yang menggalakkan orang lain untuk hidup dan bukan sebaliknya. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Ada apa-apa soalan sebelum kami memberi soalan? Tiada? Tidak yang mau bunuh diri bahkan juga. Oke, manager. Oke, kita akan teruskan kepada soalan. So, soalan yang pertama, how many types of suicide and state each of it? Berapa banyak jenis? Nak jawab. Oke. Boleh, teruskan. Ada 5 jenis bunuh diri. Yang pertama bunuh diri altruistik, yang kedua bunuh diri egoistik, yang ketiga bunuh diri enomik, yang keempat bunuh diri kehormatan, yang kelima bunuh diri remaja. Betul. Okay, seterusnya, the second question is, what is the name of the only state in the United States that permits physician-assisted suicide? Last slide tadi. Ada siapa boleh jawab?
name of the only states. India dimulai dari O. Oke, kalau begitu boleh saya pilih orang. Oke, jadi seperti yang last slide tadi, jawaban dia adalah Oregon. Oke, jadi Oregon ialah satu-satunya state di United States yang membenarkan physician assisted suicide. Oke. Itu saja daripada saya dan Rean. Terima kasih semua. Thank you everyone.